Buenos días, tardes y noches a todos los que siguen su canal de Cristiano Moderno. Hoy mi presentación será bilingüe. Good morning, evening, or night to everybody who follows this channel. Today my presentation will be bilingual. Últimamente se han desarrollado varias cosas sobre el obispo Strickland de la ciudad de Tyler, en Texas. Lately, a lot has been going on with Bishop Strickland, who up until recently was a bishop of Tyler, Texas. Vamos a empezar viendo, es muy fácil juzgar la situación y criticar al Papa por esto y por el otro, aunque pero realmente hay que tener conciencia de lo que está pasando. It's easy to discard the Pope after relieving Joseph Strickland from his duties, but there's a lot that goes under the surface that is a reason why he was removed, and it is not what many ultra conservatives are saying either. Hay mucho que está corriendo bajo el agua y no es lo que muchos ultraconservadores piensan. Veamos. Cuando un sacerdote se ordena, hace votos de obediencia. When a new priest is ordered, he makes vows of obedience. He needs to be faithful to these vows. If he is not faithful to his vows, well, a lot of things can become questionable. And Joseph Strickland was not faithful to the vow of obedience. He was a great bishop in all respects except for the vow of obedience. Fue un excelente obispo excepto en el voto de obediencia. Let's take a look at who Bishop Strickland is. Let's get to know him a bit better. Veamos hasta quién es el obispo, el ex obispo Strickland. Conozcámoslo un poquito mejor. All right. Joseph Edward Strickland, born October 31st, 1958, American prelate of the Catholic Church, who served as Bishop of Tyler from 2012 until his removal by Pope Francis in 2023. José Eduardo Strickland, nacido el 31 de octubre del 58, es un prelado americano de la Iglesia Católica que sirvió como obispo de Tyler desde el 2012 hasta su destitución por el Papa Francisco en 2023. Joseph Strickland was born on October 31st, 1958 in Fredericksburg, Texas. As a young child, his family moved to Atlanta, Texas, where his parents were founding members of St. Catherine of Siena Catholic Parish. Strickland attended Holy Trinity Seminary in Irving, Texas. José Strickland nació el 31 de octubre del 58 en Fredericksburg, Texas. Cuando joven, su familia se mudó a Atlanta, Texas, donde sus padres fueron miembros fundadores de la parroquia de Santa Catarina de Sierra. Strickland asistió al Seminario de la Santísima Trinidad en Irving, Texas. Strickland was ordained to the priesthood by Bishop Thomas Chope on June 1st, 1985, for the Diocese of Dallas. His first assignment was to Immaculate Conception Parish in Tyler, Texas. Upon the creation of the Diocese of Tyler in 1987, Strickland was incarcerated in or transferred into
the new diocese and was named its first vocational director in 1987 by Bishop Charles Hersig. Strickland's service also included periods at Sacred Heart Parish in Nacogdoches, Texas, and St. Michael Parish in Mount Pleasant, Texas. Strickland recibió la ordenación sacerdotal por parte del obispo Thomas Chopper en 1 de junio de 1985. I hope I did pronounce that bishop's names correctly. Para la diócesis de Dallas. Su primera asignación fue a la parroquia de la Inmaculada Concepción en Tyler, Texas. Cuando Tyler fue elevada a la diócesis en 1987, Strickland fue transferido a la nueva diócesis y nombrado como su primer director de vocaciones en marzo de 1987 por parte del obispo Caso Strickland. El servicio de Strickland también incluye periodos en la parroquia del Sagrado Corazón de Nacogdoches, Texas, y la parroquia de San Miguel en Mount Pleasant, Texas. In 1992, Strickland was assigned by Bishop Edmund Carmody to study canon law at Catholic University of America in Washington, D.C., where he earned a licentiate of canon law in 1994. Returning to Texas, Strickland was named judicial vicar of the diocese and rector of the Cathedral of the Immaculate Conception in 1995. He was named a prelate of honor with the title of Monsignor by Pope John Paul II. En el 92, Strickland fue asignado por el obispo Edmund Carmody a que estudiara ley canónica en la Universidad Católica de América en Washington, D.C., donde adquirió una licenciatura de ley canónica del 94. Al regresar a Texas, Strickland fue nombrado vicario judicial de la diócesis y rector de la Catedral de la Inmaculada Concepción. En el 95 fue nombrado prelado de honor con el título de Monseñor por parte del Papa Juan Pablo II. Strickland served as apostolic administrator of the Diocese of March 2000 until January 2001, when Álvaro Corrada del Río was installed as a new bishop. In 2010, Strickland was named Vicar General. He served at the capacity until being named as a delegate of the Apostolic Administrator upon Corrada's 2011 departure to become Bishop of Mayagüez in Puerto Rico. Strickland sirvió como administrador apostólico de la diócesis de marzo 2000 hasta enero 2001, cuando Álvaro Conrada del Río fue instalado como nuevo obispo. En 2010, Strickland también fue nombrado vicario general y sirvió en esta capacidad hasta ser nombrado delegado del administrador apostólico en cuando Corrada se retiró en 2011 para llegar a ser obispo de Mayagüez en Puerto Rico. Hasta aquí vamos bien. Ha tenido una carrera excelente. Thus far, he's had a very excellent career. Bishop of Tyler, obispo de Tyler. Strickland was appointed as Bishop of the Diocese of Tyler by Pope Benedict XVI on September 29, 2012. I was consecrated on November 28, 2012. At Caldwell's Auditorium in Tyler, Cardinal Daniel DiNardo was the celebrant and principal consecrator. Strickland is a native Texan to head the 33 county dioceses. Strickland fue nombrado obispo de la diócesis de Tyler por parte de Benedicto XVI el 29 de septiembre de 2012 y fue consagrado el 28 de noviembre de 2012.
en el auditorio Caldwell en Tyler. El cardenal Daniel Dinardo fue el celebrante y el que lo consagró. Strickland fue el primer nacido en Texas para ser cabeza de esta diócesis de 33 condados. Strickland, in August 2018, publicly vouched that Archbishop Carlos Maria Vigano had credible allegations of Pope Francis protecting a former Cardinal Theodore McCarrick. Strickland instructed his followers to publicly distribute the allegations. The slow release of the Vatican's report on McCarrick was evil, said Strickland on an October 2020 interview while inviting Pope Francis to go ahead with and fire me. For this comment in the same interview, Strickland did, so we see this starts, his problems start in 2018. They're not just new. In October 20 interview, while inviting Pope Francis to go ahead and fire me for his comment, in the same interview, Strickland described that the Vatican and the U.S. as both having deep state, the church is weak, the church is not clear, with Pope Francis' supporter of civil unions being Pope Francis' opinion on this, and I think that is confusing and very dangerous. In May 2023, Strickland accused Pope Francis of having a program of undermining the deposit of the faith. You see, here is where the problems begin. Right here, he has become, what's the word? Um, he has declared technically to be against the Pope. We see that in August of 2018, um, Bishop Tyler started making some very serious accusations. He started siding also with Archbishop Vigano, who, by the way, had declared by then that he had left the church. He was accusing it of having supposedly credible allegations. My question is, how high up was Bishop Strickland to actually believe what all these rumors were saying? 1 Timothy 4:7 tells us not to believe every rumor that we hear, but to stick to the words that edify the church. Right here, Strickland starts following that advice that Paul gives us. Also, let me say this in Spanish and then I'll continue on this bit. En agosto de 2018, Strickland declaró que el obispo Carlos María Vigano tenía acusaciones creíbles del Papa Francisco que protegía al ex cardenal Teodoro McCarrick. Strickland le dijo a sus seguidores que distribuyan estas acusaciones públicamente. El reporte del Vaticano que surgió lentamente sobre McCarrick fue malo, dijo Strickland en una entrevista en octubre de 2020, mientras invitaba al Papa Francisco a que, según dijo él, anda, despídeme. Pues esto fue su comentario. En la misma entrevista, Strickland describió que el Vaticano y los Estados Unidos ambos tienen un gobierno alternativo, que la iglesia es débil, que la iglesia no está clara y que el Papa Francisco apoya uniones civiles, siendo la opinión del Papa Francisco en esta materia y, según dijo, citando sus palabras,
Yo creo que es confuso y muy peligroso. En mayo de 2023, Strickland acusó al Papa Francisco de tener un programa que pone el depósito de la fe a riesgo. Este es el punto donde la situación empieza a ser problemática para el obispo Strickland. Un caso de insubordinación. Esto es lo que el problema con el ex obispo Strickland. Insubordinación. Y también vemos que empieza a hacer acusaciones, muchas de las cuales él no estaba todavía dispuesto o estaba todavía no en posibilidad de respaldar. Acusaciones contra el mismo Papa, que él mismo promovió públicamente. Esto no es apropiado para un miembro del clero que haga. Esa no es la forma que se debe de proceder. Primera de Timoteo 4:7 nos dice que no hay que prestar oídos a cuentos de viejas chismosas, sino que hay que trabajar por edificar la iglesia. Y Jesucristo también dice que sus siervos son los que tienen que integrar la iglesia, porque el diablo es el que desparrama. Toda persona que tiene un cargo de autoridad lógico va a destituir a cualquier persona que ejerza, que forme casos de insubordinación. Más que nada, este es el caso por el cual el obispo Strickland fue despedido por insubordinación. Si yo soy presidente de una compañía y veo que hay gente que está cuestionando mi autoridad, obviamente voy a destituir a esa persona. A mí, en dos escuelas en particulares, yo también he ejercido un poco de insubordinación. En una escuela charter en la ciudad de Long Beach, California, y también en una primaria, en la primaria McKinney de Compton, allá hace como 2010, 2011. Obviamente, ser un insubordinado, me quitaron ahí, es lógico. I myself had gone through a similar situation when I was teaching at a charter school in Long Beach, California. I became insubordinate, and I admit it. Obviously, I was let go from there. The principal and directors of that school were not going to keep me there if I'm questioning their every move, obviously. And also, when I was being led by another principal who was not a very good principal, and I made that point known at another school in Long Beach. I did become insubordinate there. Obviously, he was going to look for the first opportunity to remove me from that school. Leadership cannot have within its ranks people who question its way of doing things. Every person in leadership will remove insubordinates from within its ranks. Then we see that it doesn't see that he even motivated his people, his followers, to publicly distribute the allegations. That's not what you're supposed to do. As a bishop, he should have known better. He went directly against what 1 Timothy 4:7 says, and instead of edifying the church, he started being part of the campaign that actually attacked the church.
Then what he said in October 2020 to Pope Francis in an interview: "Go ahead and fire me. That is arrogance. A servant of God must not have arrogance." Vemos que en una entrevista en octubre 2020, dice al Papa Francisco: "Anda, despídeme". Esta es una actitud de arrogancia que no es apropiada en un siervo de Dios. He accuses the church of having a deep state. And he has not produced any evidence of it. I'm sorry, but as for this, up to this point, the only people I've ever heard accusing the church of having is Freemasons and Protestants. He is sowing doubts within the church. In a way, he's establishing two different Catholic churches. He seemed at this point to be going the same direction as Lefebvre. I'm amazed that he was only released, that he wasn't excommunicated the way Lefebvre was. Empieza a acusar que el Vaticano tiene un gobierno ulterior, que bajo las aguas funcionaba horrible. Y hasta la fecha no ha producido evidencia al respecto. Hasta la fecha solamente protestantes y masones han acusado a la iglesia de eso. Empezaba Strickland a descarrilarse como se descarriló el monseñor Lefebvre, de los lefebristas. Estoy sorprendido que Strickland nomás fue destituido y no excomulgado, como fue excomulgado Lefebvre, siendo que está cometiendo los mismos errores que cometió Lefebvre. He goes on to say that the church is weak, unclear, supporting civil unions, and that it's confusing and dangerous. It's also dangerous to start spreading rumors. It's also dangerous to publicly promulgate and promote accusations against your own leadership, against the leadership of the church. He's talking about being confusing. It becomes very confusing if this bishop is attacking the head of the church. Whether or not his accusations are true, personally, at this point, with Strickland's behavior here, makes it very questionable for me how much credibility he has at this point. Because so far, his behaviors in 2018 through 2023 have been undermining the authority of the church to which he belongs, the authority of the church that he says he believes and loves. Desde el 2018 hasta la fecha, bueno, él ha hecho acusaciones de que la falta de claridad del Papa Francisco es confusa y peligrosa. A esto yo agregaría que igual de peligroso y confusa es la actitud del obispo Strickland en la actitud. Él, como uno de los líderes de la iglesia, está atacando la institución, la misma iglesia que decía amar, que él dice amar.
In May 2023, Strickland accused Pope Francis of having a program of undermining the deposit of the faith. En mayo de 2023, Strickland acusó al Papa de tener un programa de ir contra el depósito de la fe. ¿Será por los sínodos, como el sínodo de sinoridad que acaba de terminar? Could this be because of the synods, like the Synod of Synodality that just ended? But I have a particular answer for this. Sin embargo, yo tengo una respuesta para ello. About 2 months ago, a month and a half ago, a friend of mine once asked me, what do you think about the Pope, this and that? That he is having a synod to change things to support blessings of unions of the same sex, this and that. That's what they're talking in a synod. I told this good friend of mine, stop, calm down, take a deep breath. Every synod, every council, by its sheer nature, is controversial. And accusations and comments that are brought up during the synods and the councils are not official. Comments that are not part of the foundation of our faith are always brought up in synods and councils because it's an analysis of the conflict and the evolving world and how the church could better serve it. It's bound to have people coming and making terrible comments. It's bound to have certain people being controversial. But that does not mean that it's going to be the official church's position. And I advise that person to stop. I reminded him that every synod and every council produces paperwork declaring the official position of the church at the end of that council. So instead of believing what the rumors are circulating, he needed to stop, wait for the results, and the official documentation that comes out of the synod. Then, and only then, can he see whether or not the rumors are right or wrong. This is what Bishop Strickland should have done. Instead of jumping the gun and starting making all these accusations and declarations, which at the very last result, with the end of the synod last week, turned out to be wrong. Hace 1 mes y medio, un amigo muy querido por mí me hizo esta pregunta. ¿Qué opinas del Papa y de ese sínodo que tiene para tratar de legalizar matrimonios homosexuales en la Iglesia Católica? Me dijo él. Yo le dije, un momento, no sabes si eso es verdad. No se puede saber eso o no. Es normal que cada sínodo y cada concilio venga con diálogos controversiales y acusaciones que van directamente contra la base de la fe, ya que los sínodos se están analizando controversias que surgen como el desarrollo de los tiempos y la manera que la iglesia mejor puede servir a la grey dentro de un mundo que va cambiando consistentemente. Van a venir gente con ideas malísimas y controversiales. Pero el hecho que alguien haga un comentario así
dentro de un sínodo no lo hace todavía la voz oficial de la iglesia. Y continúa diciendo, cálmate, respira y espera que surja, que termine el sínodo, ya que todo sínodo y todo concilio produce una documentación que resulta ser la palabra oficial de la iglesia. Hasta no ver este documento oficial, no podemos tomar una posición de decir que el Papa está haciendo esto, el Papa está haciendo el otro dentro de un sínodo o un concilio. Esta debió haber sido la actitud del obispo Strickland. En vez de estar haciendo acusaciones falsas cuando este sínodo aún ni empezaba, mejor debió haber esperado a que terminara, ver el documento y después, si estas acusaciones tenían algún mérito, solamente después empezar a hacer estas acusaciones. Resultó ser que estas acusaciones fueron falsas. Mucha gente homosexual que creía que iba a salir victoriosa, creyendo que iban a poder cambiar la doctrina de la iglesia en este caso, salieron muy tristes y enojados porque en el documento oficial ni siquiera se hace mención de ellos. No solamente no hubo ese cambio, sino que ni siquiera se habló de ellos en el documento que salió hacia el final. Y mientras tanto tenemos gente, inclusive algunos obispos renegados haciendo acusaciones sin esperar los resultados. And we still have some renegade bishops making accusations before having the final results. In June 2023, it was reported that Strickland had been subject to an apostolic visitation. Hold on, let me see. There's something here. Okay. It was in June 2023. It was reported that Strickland had been subject to an apostolic visitation, which one priest anonymously said was focused around governance issues of Strickland's diocese, including the early removal of finance officers, rather than Strickland's view on Pope Francis. A meeting of members of the Dicastery of Bishops in September 2020 discusses a recommendation that Strickland be asked to resign. Following the apostolic visitation, several senior cardinals advised Pope Francis to pressure Strickland to resign. In an open letter to the faithful of the Diocese of Tyler in October 23, Strickland announced that he would not resign because that would be abandoning the flock that I was given the charge by Pope Benedict XVI. On October 31st, 2023, at the Rome Life Forum of Lifestyle Use, which describes itself as an anti-globalist Christian alliance, Strickland read out a letter that he attributed to a friend. The letter included the question, would you now allow this one Francis, who has pushed aside the true Pope Benedict XVI and has attempted to sit on a chair that is not his, define what the church is to be? Strickland described the letter as challenging and did not dispute this accusation. The letter that Strickland read also described Pope Francis as an usurper of Peter's chair and an expert at producing cowards. Strickland then made his own comment that the Pope Francis backed an attack on the sacred by the Vatican. So we see more allegations and accusations here. Let's continue. En junio 2023 se reportó que Strickland había sido sujeto a una visitación apostólica
que un sacerdote anónimamente dijo que era basado a asuntos del gobierno de la diócesis de Strickland. This is a red flag here. Este es un punto de que mantenernos. A lot of people say, oh, it's here because of this, of that. No, telling us that the problem here was the governance of Strickland, how Strickland was handling dioceses. The Vatican was concerned of how the Diocese of Tyler was being led. This tells me some red flags. That maybe this Strickland, I don't know what the issues were, but these words themselves, that a priest in the diocese said that the visitation was focused on governance issues, tells me that maybe the leadership of Strickland within his own diocese was not being led properly. Si un sacerdote dentro de la misma diócesis de Tyler dijo que la visitación apostólica fue basada para ver e investigar asuntos de gobernación, esto me pone a mí una señal de alerta. Algo estaba ocurriendo en esa diócesis que llevaba al Vaticano a pensar que el liderazgo de Strickland tal vez no era un liderazgo correcto. Tal vez sospechaban, digo sospechar porque a mí no me consta, no tengo forma de saberlo. No estoy haciendo la acusación, estoy pensando que a lo mejor el Vaticano pensaba que había algo de corrupción ahí. O tal vez por la rebeldía de Strickland pensaban que estaba metiendo alguna herejía. No tengo forma de saberlo. El Vaticano sabría. Y honestamente a mí no me corresponde hacer esas acusaciones. Solamente estoy presentando unas cosas que a lo mejor el Vaticano estaba pensando para poder tener esta visitación apostólica, esta preocupación de asuntos de gobernación. If the apostolic visitation was based on governance issues, this tells me that something worried the Vatican about the way Strickland was handling things. I'm not going to make accusations, but I'm going to present possible things that may have led to this. One, were they suspecting of corrupt leadership? Or two, due to the insubordinance of Strickland, was he by chance being a heretic and they needed to see if there was any heresies being introduced? Who knows? I'm not making accusations. Probably none of those are true. But we need to keep all of this in mind before being quick to defend Strickland and being quick to condemn and attack Pope Francis. Una junta de miembros del dicasterio de obispos en septiembre de 2023 dio recomendaciones que Strickland debería resignar, como resign, la palabra en español sería renunciar. Después de la visitación apostólica, algunos cardenales aconsejaron al Papa Francisco que ponga presión a Strickland para que renuncie. En una carta abierta a los fieles de la diócesis de Tyler en octubre de 2023, Strickland anunció que no renunciaría, porque eso sería abandonar la grey que se le dio por parte de Benedicto XVI. Aquí vemos una vez más que no fue el Papa, porque no fue el Papa quien llegó a Texas, sino el comité que llegó. Encontraron algunas irregularidades, por eso quisieron que renunciara.
No sé cuáles son no sé cuáles hayan sido las irregularidades y honestamente no voy a especular en ello. Bástese en que la visitación apostólica encontró irregularidades y que debido a estas irregularidades, la visitación apostólica, los cardenales que llegaron pensaron que era mejor para la iglesia que él renunciara. Pero él no quiere renunciar. Rebeldía, insubordinación, y está faltando al voto de obediencia. We see that he was told to resign after the apostolic visitation. This means that the apostolic visitation found some irregularities. I don't know what the details of these irregularities are. Unlike him, I'm not going to go on and speculate. It's not my position to speculate. Suffice it to say that the apostolic visitation that was sent to evaluate the situation in Tyler found irregularities, and he thought it would be best for the bishop to resign, that it would be in the church's best interest. And Strickland refused to resign. Now, here's my question. Bishop Tyler said he would not resign because he does not want to abandon the flock that Benedict XVI gave him. Yet, with this comment, it appears that he's interested in the well-being of his flock. So then, why, if after some investigations were done, the church declared officially that it's in the church's best interest, it is in his flock's best interest that Strickland resign? What does Jesus say about the good shepherd versus the hireling? The good shepherd goes in through the door, goes in the right way. The hireling goes in the wrong way. Strickland, wanting to be the good shepherd, ends up acting like a hireling instead. Now, as a bishop, if he's really interested in the wellness of his flock, he should have followed the official declarations and leadership of the church. El 31 de octubre de 2023, en un fórum de vida de Roma de canal Lifestyle News, que se describe a sí mismo como una alianza cristiana no antiglobalista, Strickland leyó una carta que le atribuye a un amigo, la cual incluía una pregunta: ¿permitirías que este Francisco, que ha hecho a un lado al verdadero Papa y ha intentado sentarse en la silla de una silla que no es suya, defina lo que es la iglesia? Strickland describió la carta como un desafío, y no presentó posición a esta acusación. La carta que Strickland leyó también describía al Papa Francisco como un usurpador de la silla de Pedro y un experto en producir cobardes. Strickland después
hizo su propio comentario de que el Papa Francisco apoyaba un ataque sobre el contrario sagrado por el Vaticano. Dos cosas aquí. ¿Qué está haciendo él? En primer lugar, esta Lifestyle News se presenta como alianza cristiana, una alianza cristiana. Me suena que católicos y protestantes mezclados ahí. Y entonces, ¿cómo es que se presenta a Strickland como un defensor de lo que es sagrado? Si está en una alianza cristiana, donde hay también algunos protestantes evangélicos que empiezan a atacar. Veamos qué es esta Lifestyle News. ¿Quiénes la conforman? Let's see who forms part of this Lifestyle News. Oh, it's all Catholic, okay. No, es completamente católica. Pero dice aquí Alianza Cristiana Antiglobalista, a momento. Why does he continue calling himself Christian Alliance? Okay, it says here um, that it is um, a pro-life site. Okay, so it's a pro-life site. So then the situation with the Pope has no bearing on Lifeside News to be making these accusations. Al haber visto quién es esta compañía Lifeside News, parece que sí es completamente católica, pero no, es una red pro vida. Por lo tanto, la situación de Roma no te venía al caso para que ellos estuvieran metiendo en esto. Y empiezan a hacer una acusación de que supuestamente el Papa Francisco usurpó la silla cuando le pertenecía a Benedicto XVI, pero no produjeron evidencias. Nótese que Strickland no es cardenal, por lo tanto, él no puede estar adentro de lo que es el conclave. Por lo tanto, él no sabe lo que realmente esté pasando ahí. Por lo tanto, es una acusación sin evidencia. Y vemos también que en Lifeside News, nadie allí es cardenal. Nadie ahí estuvo presente en la elección para hacer semejantes acusaciones. Vemos, por lo tanto, que solamente son acusaciones sin evidencia. What strikes me is that Lifeside News accuses Pope Francis of usurping or illegally taking over St. Peter's chair and pushing Francis aside. Notice Francis never said anything like this. Quite the opposite. He kept insisting that nothing like that had ever happened. So these people who claim to be faithful to Benedict XVI aren't even listening to what Benedict XVI said when he said those allegations had to stop. Esa gente que dice que sigue a Benedicto XVI ni siquiera le hicieron caso cuando Benedicto XVI dijo que esas acusaciones deberían de parar. O sea, ¿lo están siguiendo de verdad o qué? Are they really following them or what? It also catches my attention that Lifeside News has no cardinals in there. And Bishop Strickland is not a cardinal. Hence, neither Bishop Strickland nor his friend nor anybody in that
organization called Lifeside News are in a position to know what really happened inside the conclave that elected uh, Pope Francis. They have no way of justifying or proving anything. So hence they're just allegations. They could not have been present in there to know what was really going on. So, for all I care, they're probably raising false witnesses there. And he tells us here that that Strickland didn't do anything to contradict. It says he did not dispute the accusation. It was his job as a bishop to dispute any allegations that may have been false, such as this one. And he went along with potentially false accusations. That is dangerous because it threatens to destroy the church. It is that is an attack against the church in and of itself. People are attacking the church, and what does he does? Claiming to defend the church, he's attacking it too. Cuando se hicieron estas acusaciones, el obispo Strickland no las desmintió como debió haber hecho como un obispo, ya que no había evidencias claras para apoyar semejantes acusaciones posiblemente falsas. Pero no lo hizo, sino que agregó leña al fuego. Esto es una amenaza, un ataque contra la iglesia. Strickland, queriendo defender la iglesia, la está atacando él mismo. Then Strickland goes on and says that there's an attack that Pope Francis is attacking the sacred in the church. Why? Because of his position on Latin Mass? Is that attacking the sacred? I don't think so. That is extreme. That's an extreme accusation. Isn't attacking the church, isn't attacking the magisterium an attack of the faithful, or an attack on the sacred? Jesus Christ established one sacred church. Isn't attacking the church that Christ established an attack on the sacred? How then can he come and accuse the Pope of attacking the sacred when he himself has done that by adding allegation over allegations without being able to prove anything? Strickland acusa al Papa de atacar lo sagrado. ¿Por qué? Solo porque no opina que el latín sea importante en la iglesia. Eso ya es un extremo. ¿Acaso, si sabemos que Jesucristo es quien estableció la iglesia, acaso esto no hace la iglesia sagrada? Y por lo tanto, atacar el magisterio de la iglesia no es ataque contra la iglesia. ¿Y acaso esto no lo convierte un ataque en lo sagrado? Entonces, si Strickland está atacando lo sagrado al atacar el magisterio de la iglesia, ¿cómo después se atreve a decir que el Papa Francisco está atacando lo sagrado, siendo que él también está atacando lo sagrado?
Cardinal Daniel Dinardo, Archbishop of Galveston, Texas. Archbishop of Galveston, Houston. Notice this is the same cardinal that consecrated him as bishop. And Metropolitan of East Texas announced that the Vatican's Dicastery of Bishops, after investigation into all aspects of his governance and leadership, concluded the continuation of in office of Bishop Strickland was not feasible, and made the recommendation that Strickland be asked to resign. On November 9th, 2023, that's just 10 days ago, Strickland was asked to resign but refused. Pope Francis then removed Strickland from his post as bishop on November 11th, about a week ago, 2023, appointing Bishop Joe Vasquez as apostolic administration in his place. Cardenal Daniel Dinardo, nótese que este es el mismo obispo, el mismo cardenal que lo consagró obispo de la arquidiócesis de Galveston, Houston, y metropolitano del oriente de Texas, anunció que el dicasterio de los obispos del Vaticano, después de una investigación en todos los aspectos del gobierno y liderazgo, concluyó que la continuación del obispo Strickland ya no era apropiado. E hizo la recomendación que Strickland renunciara el 9 de noviembre de 2023, es decir, hace 10 días. A Strickland se le pidió que presentara su renuncia, pero él se rehusó. El Papa Francisco entonces destituyó a Strickland de su puesto como obispo de Tyler el 11 de noviembre, es decir, hace una semana, nombrando al obispo Joe Vázquez como un administrador apostólico en su lugar. Mucha gente, seguidores de Strickland, no quieren argumentar que lo destituyeron para confiar, y eso que confirman todo lo que está haciendo todas las acusaciones de Strickland, pero no. Dice que investigaron todos los aspectos de su gobierno y liderazgo. Encontraron problemas con la manera que él dirigía a su iglesia. El problema no es el Vaticano, el problema fue el liderazgo de Strickland. A lot of people who blindly support Strickland say, Strickland's removal proves that there is an deep state in Vatican, and these corrupt people are doing this, and they removed Bishop from his position because of this, because of that, because of all the wicked people in the Vatican. But no, he tells us here it's about the problem was Bishop Strickland's leadership style. I'm not judging him as a person. He was very faithful. He had a beautiful zeal. He had a very contagious zeal for the church. But it is one thing to have to be passionate about the church, and it is a completely different thing to lead the church. We cannot defend the church while at the same time attacking the chair of Peter. You can't, because that only gives more power to the Protestants who want to attack our church. Strickland's way of doing this only gave the anti-Catholic Protestants more power to attack and more credibility in their accusations against our Catholic Church. No podemos defender a la Santa Iglesia si atacamos la sede de Pedro.
porque al atacar la sede de Pedro solamente legitimizan los ataques de todos los enemigos de Jesucristo en las iglesias protestantes. La iglesia no es perfecta. Yo sé que tenemos muchos errores. Yo sé que hay muchos sacerdotes y obispos que no tienen unas posiciones apropiadas. Y estoy consciente que hay unos obispos hasta algo de herejía también. No lo niego. Pero no estoy en la posición de poder atacar de esta manera. Jesucristo escogió seres humanos llenos de pecado. Puso al primer papa, como primer papa, a un hombre que lo negó 3 veces. Pero aún así, regresó arrepentido y dirigió la iglesia. Recordemos que de los 2 apóstoles uno lo traicionó y eso no anuló el hecho de que Judas traicionó a Jesús. No fue motivo para que Jesús destituyera a Pedro. Porque Strickland y mucha gente de su partido trata de hacer lo mismo. I'm not blind in defending my church either. I know as holy as our church is, it is full of mistakes. And as holy as the church is, it is composed of sinners. This is the great paradox of the church. It is composed of sinners, yet it is holy because Christ makes it holy. But its holiness, I understand, I know. There are people who are imperfect. Bishops and the clergy are men like each and every one of us, along with mistakes. I don't doubt that some bishops may be leading the church in the wrong way, or they may have some weird ideas themselves. But this is not a reason to justify attacking the Pope. Let's remember that Jesus called 12 apostles. And he established as the first Pope a man who denied him 3 times. Yet, even after having denied him 3 times, he was still faithful to leading the church to the gospel of Jesus Christ. Let us remember that there were 12 apostles, that only one betrayed him. And that the fact that Judas betrayed Jesus Christ was not a reason enough for Jesus to remove Peter from being the first pope. Why was Strickland doing this then? Okay, now let me read the last paragraph here before I move. In an online interview given several hours after his dismissal, Strickland stated that he was uncertain of the exact reason he was removed from office. That I do not believe. Except after in some of the powers that be with the truth of the gospel. Based on everything that I have seen here, that does not seem to be the case to me either. Strickland encouraged Catholics upset by the decision to pray for Pope Francis and remain members of the Church. After the way he has attacked the Church, now he wants them to remain faithful members of it. After everything that he has said has empowered the Protestant Church to attack the Catholic Church, he goes on and say to remain Catholics. In another interview, Strickland urged Catholics to be more faithful than ever, not allowing this dismissal to pull them back from living faithfully and vibrantly and joyful, and to pray for the deep, abiding conversion of Pope Francis and all of us, okay, good, he added all of us, okay, to a deeper relationship with the Sacred Heart of Jesus, of Christ.
En una entrevista en línea, dada algunas horas después de su destitución, Strickland dijo que no está seguro de la razón exacta por la cual fue destituido de su puesto. Yo dudo eso. Yo pienso que él sí sabe por qué. Y no es lo que él dice con lo que él viene aquí, excepto que amenacé algunos de los poderes eh, con la verdad del evangelio. Yo no creo que es eso, porque algunos gestos soberbios y insubordinados que tuvo aquí no van en la par con el evangelio tampoco. Some of the arrogance and some of his accusations don't align him too much with the gospel. So I don't think it was his threatening the powers with the truth of the gospel. He did some of that, but he did do that, but I don't think this was the reason for it. Sí tuvo celo por el evangelio, pero no creo que esto fue lo que lo destituyó. Strickland motivó a los católicos molestos por la decisión que oren por el Papa Francisco y permanezcan miembros de la Iglesia. Mi pregunta aquí es, ¿cómo puede ser posible que después que hizo unas acusaciones sin fundamento y que esas acusaciones inclusive fueron armas que los enemigos de la iglesia, los protestantes, usan en contra de la iglesia ahora? Después que dio armas a la iglesia protestante para atacar al catolicismo con sus acusaciones sin fundamento, ¿cómo puede ahora decir que permanezcan en la iglesia cuando le dio armas a los protestantes para que ellos usan para atacar a la iglesia y justificar el que no seamos parte de ella, según ellos? Le da armas a los protestantes, pero dice permanezcan católicos. Esto, para mí, es un gesto contradictorio. En otra entrevista, Strickland rogó a los católicos que sean más fieles que nunca y no permitir que la destitución los distancie de vivir una vida llena de fe y de alegría vibrante. Aquí, sí, estoy de acuerdo con él. I do agree with him. We must not let this dismissal or anything that he said, whether you're pro Strickland or pro Francis, you must not let anything that goes there interfere with your faithful, vibrant, and joyful life in Christ. En esto sí estoy de acuerdo con el obispo Strickland. Sea cual sea el punto que tú opines, a favor o en contra de Strickland, nunca deja que las cosas interfieran con tu vida llena de fe y de alegría vibrante. También pidió que oraran por una conversión profunda del Papa Francisco y de todos nosotros a tener una relación más profunda con el Sagrado Corazón de Jesús. Y me gusta que él dijo nosotros, así que aquí sí mostró algo de humildad. Reconoció parte de él. Y sí, todos nosotros en realidad necesitamos tener una conversión constante. We all need, I like the fact that he said all of us instead of just the need for Pope Francis to convert. Because yes, that means that is a sense of humility, including himself there, and also including recognizing his part in the whole fiasco. And true, it is a beautiful call, because it is true that all of us must convert daily. A lot of people say, "Oh, I've converted and that's it." No, conversion is a daily process, because every day we're presented with temptation. Every day we sin, and we need to come back to Jesus Christ, repenting, asking for his forgiveness. So conversion is not a one-shot deal.
It must be an everyday deal. La conversión no es cosa de ya me convertí y ya se acabó. No. La conversión es un acto diario, un acto constante, porque siempre estamos bombardeados por tentaciones. Todos los días cometemos pecado y todos los días tenemos que estarnos arrepintiendo de ese pecado y viniendo a los pies de Jesucristo arrepentido, pidiendo su perdón y su misericordia. La conversión es un acto de todos los días. Y sí, todos tenemos que seguirnos convirtiendo. This video was not an attack on Bishop Tyler. I love the man. I love that he stood up for the principles of faith. I love that he confronted a lot of people who attacked the faith, like the LGBT community and things like that. But I'm not going to be releasing him lightly either. This was just an analysis on his the report of his life based on this website on Wikipedia. Honestly, this is as neutral as I could find. Nowhere else. I don't think we can find anything else neutral anywhere else. I tried to find the most neutral source, and this is it. All I did was analyze what it said. Praise God that we do have bishops as zealous as him. But in the end, he is also a man bound to make mistakes like many of us. His mistake was insubordination and not defending the church against possible false allegations. We all make mistakes. I made serious mistakes with my own family. My flock is only 6 people. Myself, my wife, and my 4 kids. And even there, I've dropped the ball in very serious ways many times. My children have kept a tally of that, unfortunately. And they will not let me forget the times I messed up. Now, a bishop whose flock is thousands of times greater than mine, millions of times greater than mine, has a much bigger responsibility. And yes, they're not perfect, they're bound to fall as well. He had a job to do, he did it to a point, but when his job was done, he started overstepping his authority and had to be removed. That's my final conclusion in this analysis is this. Strickland was an excellent bishop when he was assigned to it at the beginning. He had a job to do. When he finished the job, not having anything else to do, he overstepped his authority and failed to defend the church and needed to be removed because now somebody who's going to repair that damage is going to be placed in the position and be removed and placed by somebody else when the diocese needs somebody else. Mi intención en este video no fue atacar y mostrarme en contra del obispo Strickland. Mi interés solamente fue analizar. Quiero saludar al hermano Ángel de Paraguay. Bendiciones, hermano. Un abrazo también. Ahora,
Mi intención con este video no fue atacar al obispo Strickland. Yo no creo en atacar al clero. Mi intención fue analizar la controversia que ahora existe aquí en los Estados Unidos con la destitución del obispo Strickland. Para esto busqué yo un artículo neutral, no muy pro Strickland o anti Strickland. Y lo más neutral que pude encontrar fue Wikipedia. Mi conclusión final es este. Mientras Strickland estaba en el poder, o como mejor dicho, cuando a Strickland recién se le asignó, fue un obispo excelente, fervoroso en su fe, que es justo lo que la diócesis de Tyler necesitaba, siendo una diócesis recién establecida. Necesitaba un obispo fervoroso que alzara esa diócesis. Pero una vez logrado su propósito, cometió un error como todos cometemos. Y fue el no apoyar ni defender a la iglesia como era su trabajo. Al contrario, justificar acusaciones posiblemente falsas. Todos cometemos errores. Yo como padre de familia tengo mi grey. Mi grey consiste de yo, mi mujer y mis 4 hijos. Somos 6. Y aún así he cometido errores gravísimos pastoreando a mi familia. El obispo Strickland es un ser humano como todos nosotros, con grandes cualidades como es su fervor y grandes defectos como fue su incapacidad de defender a la iglesia en contra de acusaciones posiblemente falsas y su insubordinación. En su momento fue justo lo que la diócesis de Tyler necesitaba, pero cumplió su misión y puso la diócesis de Tyler por alto como una fuente fervorosa de fe. Pero ya viendo eso, ya cumplió su misión y empezó a sobrepasarse de su autoridad y llegó a ser un insubordinado. Por eso tuvo la necesidad de destituirlo. Y ahora viene la otra posición. Ahora esa diócesis, esa diócesis para los daños causados por esto. Y una vez que haya ese obispo logrado esto, se necesita establecer, quitar ese obispo y poner otro para llevar a esa diócesis al siguiente paso de su desarrollo. Esta es mi conclusión. ¡Viva Cristo Rey! ¡Nitzajón Israel!